دابا غادي نبداو التمرين الاول في السلسله رقم 1 بالنسبه للحدوديات لي بولينوم. On va commencer par l'exercice numéro 1 de la série numéro 1 concernant le chapitre des polynômes. Donc l'exercice 1 شنو تيقول لنا؟ عطاونا واحد البولينوم soit un polynôme p défini par p de x égale 3x puissance 3 moins 4x au carré moins 13x x plus 14. La première question A. Calculer P de 1. Et la première question A. Calculons P de 1. إذا باش نحسب P de 1 كي قلنا من قبل غندير يساوي وفين ما بان ليا إكس غنعوضو بواحد. إذا هي 3 في 1 3 ناقص 4 في 1 4 ناقص 13 في 1 13 زائد 14 يساوي 3 ناقص 4 ناقص 1 ناقص 13 زائد 14 1. إذا ناقص 1 زائد 1 يساوي 0. ياك؟ إذا ملي عندنا بي دو 1 كتساوي 0 اشنو تيبان لينا؟ شنو غنستنتج؟ إذا بي دو 1 غاسين دو بولينوم وشنو اخر؟ لو بولينوم بي Donc on a px divisible par x moins 1. Très bien. Donc là, on a P de 1 égale 0, c'est-à-dire donc 1 est racine du polynôme pi. Donc, c'est-à-dire, ou bien c'est-à-dire que P de x est divisible par x moins 1. Ou bien x moins 1 divise P de x. Le P de x تقبل القسمة على x ناقص 1. لماذا؟ لأن 1 جذر للحدودية. Donc P de x est divisible par x moins 1. Pourquoi? Car 1 est une racine du polynôme. Ok? مزيان. ou bien نقولوا بعبارة أخرى بأن x ناقص 1 يقسم P de x. x moins 1 divise P de x. La question B. La question B, c'est de trouver un polynôme Q tel que P de x égale x moins 1 facteur Q de x. Donc pour trouver ce polynôme Q, il faut faire ou bien effectuer la division euclidienne de P de x par x moins 1. Donc, trouvons ou bien cherchons لنبحث عن Q de x tel que P de x égale x moins 1 facteur Q de x. Donc, pour cela, لهذا effectuons ou bien on effectue نقوم بإنجاز قسمة الإقليدية ل P de x على x ناقص 1. On effectue la division euclidienne de P de x par x moins 1. Alors, نجيو لهنايا ونديرو هاد la division euclidienne. Donc عندنا donc la division euclidienne de P de x par x moins 1. يعني الطريقة كما يلي ندير 3 و x au puissance 3 moins 4x au carré moins 13x plus 14 divisé par x moins 1. Donc 3x au cube, bien 3 fois x à la puissance 3 divisé par x. اشنو تندير باش نسهل على راسي؟ تنسبر الاختزال. كندير 3 x au cube sur x ونختزل شحال غتعطينا؟ 3 x au carré. ها انت 3 x au carré. غنجي لهنا غادي ندير هذه 3 x au carré ها هي facteur x moins 1
3x au carré facteur x moins 1 ونضربها في موان 1 ياك ونجي ننشرها ونديرها هنا اشنو غتعطيني موان 3x على puissance 3 moins fois moins plus 3 fois x au carré. Après, je vais dire la somme de les deux termes. إذا عندنا 3x à la puissance 3 moins 3x à la puissance 3 ça fait 0. عندنا moins 4x au carré, moins 4x au carré plus 3x au carré. شحال غتساوي؟ غتساوي moins x au carré. moins x au carré. ثم كي نديرو في القسمة العادية ثم انزل بما يلي هادشي غنزلو عاوتاني تحت اشنو بقى؟ بقات لي موان 13 فوا اكس بلس 14 اشنو عندي تاني؟ عندي موان دي من العدد بالاشارة تناخدو بالاشارة موان اكس او كاري هاهي موان اكس او كاري ديفيزي بار اكس ايكال موان اكس اختزال باش ما نغلطش سير الوسط واختزل دونك ايكال موان x. On multiplie x par x moins 1. Voilà, x facteur x moins 1. انظر عاوتاني ناقص واحد ياك. إذا أشنو غتعطيني؟ غتعطيني موان فوالا عندي موان غادي نعاود نضربها في موان غتولي بلوس ياك. إذا موان x fois x سي موان x au carré moins x au carré ياك. إذا moins x fois moins 1 plus x. إذا هاد moins x غنضربو في x moins 1 ونعاود نضربو في موان. إذا عندي موان x فاكتور x moins 1 وإلا عاودنا ضربناها في موان كي درنا لها في الطرف غيولي بلوس ياك وننشر. إذا x fois x au carré x fois moins 1 moins x وندير عاوتاني لا صوم ديال لي دو تيرم. عندي موان اكس او كاري بلس اكس او كاري غادي نمشيو عندي موان 13 اكس بلس موان اكس صافي موان 14 فوا اكس بلس 14. اشنو عندي عاوتاني؟ عندي ناخد تاني هاد الحد يعني ناقص 14 اكس على اكس هاهي ناقص 14 اكس على اكس غنختزل باكس غيبقى ليا ناقص 14. إذا ناقص 14 ها هو ناقص 14 نعاود لي فاكتور إكس موان 1 من بعد نضربو في ناقص غيولي موجب ياك. إذا أشنو غيعطيني؟ غيعطينا 14 إكس هاهي 14 إكس موان 14 وندير عاوتاني لا صوم. Donc moins 14x plus 14x, 0. Plus 14 plus moins 14, 0. Hein? Donc c'est juste. Et là, جاب الله مثلا لقيتي un nombre racine ديال البولينوم وجيتي درتي لا ديفيزيون اوكليديان وما خرجلكش الصفر في الباقي في لو ريست عارف راسك غلطتي صافي. لأنه فاش تنقول بي دو اكس ديفيزيبل بار اكس موان 1 اشنو تعني؟ يعني الباقي يساوي صفر ياك. اذا اشنو غنستنتجو؟ يعني بعد ما درنا هاد العمليه سوف نستنتج بان بي دو اكس يساوي اكس موان 1 عامل ل 3 اكس وكاري موان اكس موان 14 ياك. وباش نجاوب على هاد السؤال قالوا لنا حيت قالوا trouvons un polynôme Q tel que P du x égale x moins 1 facteur Q du x. Donc, après l'effectuation de la division euclidienne, on a trouvé que, donc Q du x égale 3x au carré moins x moins 14. Donc, voilà Q du x qu'on recherche. La deuxième question. السؤال الثاني شنو تيقول؟ إذا هاد كي دي إكس خصنا نسجلوها ها هي
Q du X égale 3X au carré moins X moins 14. Moins X moins 14. Là, on peut la deuxième question. السؤال الثاني A. Calculer Q ديال moins 2. Donc, calculons السؤال اشنو غندير. Donc, calculons Q ديال moins 2. إذا عندنا Q du X. إذا عندنا Q du X égale 3 fois X au carré moins X moins 14. Idem. Q de moins 2 égale 3 fois moins 2 au carré moins 2 moins 14 égale. Moins 2 au carré c'est 4. 4 fois 3 ça fait 12. Moins 2 ça fait plus 2 moins 14. Donc on dit 12 plus 2 14 moins 14 ça fait 0. Donc هنا شنو غنستنتج؟ غنستنتج بأن moins 2 est une racine de Q du X. Ou bien Q du X est divisible par X moins 1. ماشي X pardon X moins 2 ماشي X moins 2 direct. فهمنا؟ مزيان. Factoriser Q du X. من هنا غادي نكتب ملاحظة. Donc moins 2 est une racine de Q du X. Alors Q du X est divisible Q du X قبل القسمة على X moins 2, c'est-à-dire X plus 2. سؤال B, question B, factoriser Q du X. Donc factorisons, ou bien la factorisation de Q du X. Donc, pour factoriser Q du X, on va effectuer la division euclidienne. Donc, pour cela, effectuons la division euclidienne de Q du X par X plus 2. On dit la division euclidienne de Q du X par X plus 2. Donc, on dit Q du X, c'est 3x au carré moins x moins 14 divisé par x plus 2. Donc on dit 3x au carré divisé par x. يعني 3x يساوي على x مختزلة غتبقى لك 3x. 3x قلنا غنديرو طريقة أخرى. حط ناقص هنا هاد الموان حطو هنا ودير ونشر هادي بحال إلا درتي 3x فاكتور x plus 2. Donc, on va obtenir 3x au carré plus 2x. On dit moins, là, 3x au carré moins 3x au carré. 0. Moins x moins 2x moins 3x. Puis, moins 14. Là, on obtient moins 3x divisé par x. C'est-à-dire, à la x, on va moins 3. Donc, 6, là, 6x. Donc, on va tirer là, moins 7x. Donc, là, moins 7. Donc, on dirait obtenir moins là. Moins 7 fois x, ça fait moins 7x. Moins 7 fois 2, ça fait moins 14. Moins 7 moins plus 7, 0. Moins 14 moins 14, ça fait 0. Donc, on a le reste égal 0. Donc, nous avons raison. Nous avons bien raison. Hein? Q du X est divisible par X plus 2. Hein? يخرج لك الباقي le reste 0. راه الجواب عندك صحيح. لقيتي عدد يعني اون جينيرال كيو ديال شي عدد تيساوي صفر ودرتي القسمه الاقليديه بحال هكا وبقى لك لو غيست يعني في الباقي يعني شي حاجه من تخالف صفر راك غلطتي ياك.
إذا شنو غنستنتجو؟ إذا نقولو إذا à la factorisation ديال q du x, donc q du x égale x plus 2 facteur 3x moins 7. Donc voilà l'expression de q du x. La dernière question, c'est la question C. Déduire l'écriture de p du x sous forme de 3 polynômes de degré 1. Hein? C'est-à-dire d'abord, يمكن لي نكتب ديك بي دو اكس على شكل جداء 3 حدوديات. C'est-à-dire écriture de p du x sous forme de produit de 3 polynômes de premier degré. إذا باش نبداو نشوفو q du x اشنو كتساوي en fonction de q du x. Alors déjà la question B, parce qu'il a trouvé un polynôme q. إذا كاينة علاقة بين p du x et q du x. بحال قلنا la factorisation عاوتاني de p du x. لأن هاد السؤال شنو معنيتو؟ ما شنو تعني هاد السؤال؟ لأن هاد السؤال بحال اللي قلنا يستنتج تعميل الحدودية p. C'est-à-dire on déduire, autrement dire, la question شنو تعني؟ Autrement dit, écrire bien, écrire la factorisation de p du x. Bien écrire p du x sous forme de produit de 3 polynômes de premier degré. Donc on a déjà trouvé que p du x égale x moins 1 facteur q du x. Alors p du x, فاش حسبنا q du x غنعوضها غتعطيني x moins 1 facteur q du x c'est x plus 2 facteur 3x moins 7. هنايا كملاحظة دابا شنو درنا؟ عملنا p du x في الأول مثلا كون عطاونا هاد المعادلة تساوي صفر ما نقدروش نلقاو ليها الحل ياك، ولكن دابا فاش كتبناها على شكل جداء يعني ساهل باش نلقى الحل ديالها. إذا هادي غير كملاحظة غومارك. L'équation p du x égale à 0 admet combien de solutions? Admet شحال من solution عندي؟ شحال من الحل؟ 3. Admet donc 3 solutions distinctes، يعني 3 حلول مختلفة. إذا بمعنى اش؟ بمعنى إلا كانت هاد بي دو إكس كتساوي صفر اشنو كتعني؟ كتعني هاد إكس موان زي إيكال زيرو، سيتادير إكس إيكال أن، أو بيان تتعني إكس بلس دو إيكال زيرو، سيتادير إكس إيكال موان دو، أو بيان 3x moins 7 égale 0, c'est-à-dire que x égale 7 sur 3. Donc l'ensemble des solutions de cette équation est 1 moins 2, 7 sur 3. Est-ce qu'il est bien compris? Vas-y.